En direct de la caravane médicale de l'emploi et de la solidarité. Aujourd'hui, c'est le volet solidarité. Donc, voilà, nous avons un représentant qui présente le volet de la carte Ramed, l'équivalent, on va dire, c'est une aide médicale. Voilà. Aujourd'hui, les gens se familiarisent avec l'importance de bénéficier donc de leurs droits au niveau donc de leur tout ce qui est accès aux soins médicaux, Voilà, la carte Ramed, un dispositif très important. Et à ce jour, nous espérons que tous les villageois bénéficient de leur carte Ramed. Voilà. قرار اللجنه وليت الزراين لو قلت يدور بها علاش ولا كان دوسه 30 ولا 40 غادي توني اللجنه غادي 6 سنين هاد الزراين زوار هذه القضيه كان جديد غاز كوزا لقاي مثلا هذيك واحد الدوسي لو قلت كنا كل اللي توقيني غادي يفتحوا القدمي القدمي لا تكوزم غادي يقول ديال كيسنا يزروا لي داش لاني حمصنا غير اللي تزري اللجنه دايره تزري اللجنه ما كتبان الحاله نشوفها بحال هذه القيادة واش صافوا كاع عمر الناس حالة ضعيفة. لا حالة يلقى شوية. لا هذه الطرف. غير نحن نقول. يديروا بينا في غير بغينا هذه الطرف شوية. إلا كاين اللي حبس الهجاجة. Ce représentant donc de la commune explique comment remplir le formulaire et surtout il explique comment il accompagne les villageois pour les aider à remplir ce formulaire afin qu'ils bénéficient de leur carte Ramed. C'est l'interlocuteur privilégié au niveau de la carte Ramed. لازم نتشعل كني لقيت مازال دخل غير نعرف غاصه الطرف صباح والطرف غاصه يعاود باباك صباح ورتي عاود ولا يويك دوره دفاع شكات قرا والله رياضي اللي سوى مزيان ياضي المهم ما بغا يفهم انا فاهم ستيك قلت لك زاد فهمت ساعه عاد جوغ قال لي لا انا قلت كاع ودار ثلاث كرات واش نسيت هذا هو اللي صافي شهور نعم توصل بالإيداع سي طنجة غير هاد الوسوسه كتوصل الإيداع هاد غادا كل ديشكا يلا شعار الى درتي نقطه زين الله الاسبوع هذا كيسبان داخل الجوا لو قلاك ديشكا غادا نديرو بكره كنا باش ما كيسين عادي لا كيسا راك نادي كارت ديشكا صغير ولكن كي داير لو كيسمنا وعلي سي تحول له جويه انا واحد يعني مثلا كاين هاد الدراري ما نقولش الدراري كانوا كاين يديرنا يمكن زي الدراري الزواج لو قلت غير لانديكار زين وليد هادي اش قبل ما كيزيدش حتى ولا كان لو قلت تسيت كيف Il faut faire la traduction français. La traduction française. Français. اللي شعرها قلت تشكا يسك تشكا لك وهي تلقى شويه طماطم شويه ديال الطماطم الكاف شكون نقول علاش حتى كاين 3 شهور 4 شهور راس العام كاين غادي التيسير غادي يحكوا لقيت يديروا المدرسه كان على دي ملفات السيستم اللي حط حدا محمد صغير يزداي شكون ما قال يزداي الريزو يلاه يسري 10 ملفات وذاك الناس كيحصل ولا داير لك على بالي لما دير لك المشكل تينيتي باش يبقى تابوستات هنا غير ديسا شوفها مبارك خلي مبارك النعاس خلي مبارك ولا شوفها تيسكن عشكون زوج كاينه توصل هذه زوج ناس توصلوا غادي عشكون دير السيستيم زوج واحد باش العماله اللي تدور خيرا هذوك النمره الله كانت من هذاك تستافد الاغلبيه خدمه حمص اللي فلاحه اللي خدمه حمص غير فيه مالي غادي ديك رارينت يدور فلاحه يسي باش الى الضمان الاجتماعي انا كنهضر الى الضمان الاجتماعي وراه جا من الدوسي هاد يوم واش هاد السيستيم كيسكن الناس الى هذا الضمان الاجتماعي وليش داروا لي بالضمان الاجتماعي عارف داروا بالضمان الاجتماعي هذا كاين الدراري انجليز وغير
لنا قيسين لي السوق الكلي دادي كيلو Traduction en français. Donc je remercie M. Abdullah. Donc c'est un membre du conseil de la commune rurale de Aglou. Donc c'est notre représentant. Et c'est lui qui s'occupe de cette carte Ramed. Donc la carte Ramed, c'est une carte qui permet aux personnes qui n'ont pas de travail de voir, c'est-à-dire d'avoir des soins à l'hôpital. Donc il est là comme, c'est-à-dire il a le rôle de la CNCS ou bien de la mutuelle. Et donc il permet aussi de participer dans d'autres programmes que l'État a donné aux familles. Par exemple, il y a le programme Tessir pour encourager les élèves à ne pas quitter l'école. Et aussi, il y a un autre programme pour les veuves et pour ceux qui sont les femmes divorcées qui ont des enfants en charge. Donc il y a une rémunération à peu près de 1000 dirhams par mois. Et pour les enfants, ça varie, je veux dire pour le programme Taïsir, ça varie entre 80 dirhams et 120 dirhams. Donc voilà, donc cette carte Ramid, elle est nécessaire pour participer à ce programme. Donc si vous parlez, il y a plusieurs documents à remplir pour avoir cette carte. Il y a d'autres documents à avoir. Donc ici, comme vous voyez ça, c'est un document qui est rempli par celui qui veut avoir cette carte. Donc comme vous voyez là, il y a un ensemble d'informations concernant la famille, c'est-à-dire pour la personne. Et après, il y a sa femme. Et après, il y a toutes les personnes qui sont à sa charge, ou bien toutes les personnes qui vivent avec lui sur le même toit. Il y a aussi des informations qui sont socio-économiques, c'est-à-dire tous les biens qu'il a. Il y a aussi s'il a des terres, s'il a des chèvres, s'il a... Donc, etc. Donc là, pour savoir s'il mérite bien cette carte ou non, ou bien il peut avoir déjà, avec le fisc, comme vous savez, des comptables le numéro de la carte nationale. Donc on peut savoir si cette personne mérite cette carte. En plus, s'il a des revenus qui sont importants, normalement, il doit payer lui aussi. Il peut payer ses droits, c'est-à-dire il doit payer, je veux dire, il doit payer au fisc. Il doit payer au fisc. Donc, une taxe. Des taxes, voilà, je veux dire des taxes. Ici, il y a aussi le revenu annuel, et c'est ce qui est important. Donc ici, vu que les habitants du Doua, ceux qui vont, c'est-à-dire bénéficier de cette carte, la plupart n'ont rien. Donc déjà, M. Abdullah, il sait comment, il les aide à remplir ce document, il les aide, c'est-à-dire il leur explique ce qu'il faut, et même les autres papiers dont ils auront besoin, il les accompagne pour les avoir, parce que tous les documents, ils peuvent les avoir à la commune rurale, ou bien au commandement, c'est-à-dire au Qiyada d'Aglou, c'est-à-dire les autorités locales. Donc voilà, donc il y a les papiers nécessaires. Donc on a ici une carte nationale pour le mari et sa femme, et aussi il y a des photos pour le mari et sa femme. Il y a un certificat de vie, un certificat de vie pour les enfants qui sont à charge et qui sont mineurs. Sinon, pour ceux qui dépassent les 18 ans, donc ils doivent avoir un certificat de scolarité, comme ça, ils doivent être inscrits sur cette carte. Voilà, voilà, je crois que c'est ça. Voilà, tout ça. Voilà. Voilà les autres papiers. Mais voilà, ça c'est le nécessaire, ce sont les mêmes. Donc, je crois que c'est j'ai dit tout. Donc voilà. Dans la carte, il y a deux titres. Oui. Le premier titre. La première. Dans la carte, il y a deux titres. La première, on trouve que ça, on l'a discuté avant. Et là, le deuxième titre, on paye un montant de. Ah oui, 120 dirhams. 120 dirhams. Oui, oui. 120, oui. Il a droit, c'est pas du tout. Il a الفقر، إلا الهشاشة، إلى الأفق المهمة، إلى كان تلقي اسمها المرفوض،
واللي طاف من الانترنت الفقر عرفتي الغدا ديالي بحال هكا غاي وسيت لها جاش انا كيزيد لك كل يدرس هذا الغدا ديالنا واللي عمري واش كاين لها جاش انا راه كنت لها جاش ذكري من هنا شي صافي كان لا تعطي الفقر واللي مودي فوق الفقر الناس تدافع باش نزرق بالنسبه جانا غادي نعاود قبلي الهشاشه واللي مشكل الهشاشه زعما يشاد فلوس وبغى يشد يقول لك راه يتخلص 2400 فرد انت تنغار 4800 يطاف غير الثروه ولا الثروه انا فلوسي اكي تمشي دابا ولا انا حتى حتى الثروه راه اللي ما كاين 20 سفله ولكن حتى السيد مرا والو واش كواس ولكن ما كان حتى شكا بلادنا في داير ولكن التغيير كاين كيزوز كواس هذا الناس كواس عندي موت هادي تشكاز كواس ويسين يعود ربي لا دار بوماضون ولا حتى جاز هادي الحاله هاد نزرات الفاميليا هو اللي تعمر كواس اللي ما شويه خالص ياش كان دياش كاس داش الناس هما يزخلي الناس كاوكي غيره الخير ما دار كي هادو الناس اللي يوري دوسي رجع زين كانوا ديس كواس يوريري وركي الحاله والو 15 يوم ما تمرض اسمو غير يعاود يتصل السبيطار يخلص فلوس والبان حتى حالي دابا بلاتي اللي زوارين بلاتي اللي شي خسر ياش كي ديما يقول مالك كاع الناس يخلص سوا سنتي دابا يا حمص هنا نغسل كارتك اشكون اللي كاع انت تمغار ديويس يخلص سوا البيس مش كتفوكا مزيان كثار بيصير ندير بيرا نص السبيطار كرا ديال شي والو 60000 ريال كنا سيسين الناس وانا كعرفتيني حطيني بدنا الطوز مدين الفاضل مع الطوز ولا بقى بزاتي ديالك اذا سكرتي بلا كارنون اما بلاد يمكن يالف العينه ديالك راه كل معمول كان دوز ولا كان 60 وين هذا سكر المعلومات الله يرحم الوالدين كما غسل اخر Donc, pour expliquer, donc, comme il a été dit, donc il y a deux sortes de cartes. Non, on va garder les deux qui concernent la commune rurale parce qu'il y a trois, normalement il y a trois. Donc on garde seulement les deux, c'est-à-dire qui concernent les habitants des villages. Donc il y a celle de la... D'abord il y a une carte pour les pauvres. Ça on appelle une carte pour les pauvres. Et une autre carte c'est pour les vulnérables. Je veux dire les vulnérables, c'est-à-dire qu'ils sont de ceux d'être pauvres. C'est-à-dire, normalement, ils ont... Voilà, c'est-à-dire ils ne sont pas pauvres, mais ils peuvent l'être avec le temps. Donc, pour la première, c'est celle-là. Donc, il est gratuite. Pour avoir cette carte... Donc, pour cette carte, il est gratuite. L'autre, donc, on doit payer pour chaque personne à charge. 120 dirhams, mais on ne doit pas dépasser les 600 dirhams. Donc voilà pour ce qui concerne ces cartes. Mais je crois que c'est Abdullah a dit que la plupart des habitants qui ont ramené ici, ils l'ont eu, c'est-à-dire gratuitement. Vu qu'ils sont, la plupart ils sont pauvres. Donc voilà, donc la plupart des habitants qui ont ramené, donc c'est les pauvres. Donc, je crois qu'on va arrêter avec Ramed, avec Abdullah. On le remercie beaucoup. Beaucoup, merci.